بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. माशाअल्लाह ये सूरह अबस आपने समाअत फरमाई। इसमें इम्तिहानी एक सवाल मुमकिन है, वो किसी से शायद हमसे पूछा गया है तो इसीलिए बता रहा हूँ। फ़इज़ा जाअतिस्साख़ा यहाँ से लेके आखिर तक, एक तो जाअतिस्साख़ा की मद को कैसे करेंगे, अच्छी तरह समाअत फरमाएं, सांस अच्छी तरह ऊपर करके। फ़इज़ा जाअतिस्साख़ा कैट करके आगे जो आयात है उनमें आखिर में हा को क्लियर वाज़ेह पढ़ेंगे। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह, इस तरह आखिर तक। तो ये इम्तिहानी जगह है, उम्मीद है आप इंशाअल्लाह तैयारी कर रहे होंगे। और अगर वीडियो आप दूसरों से शेयर करें तो इस नीयत से कि सदक़ा जारिया होगा और किसी का भला हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।